नोते पुरुलिया जिला बांदुआन थाना केसरा बुरुते सेटराकना बतनान तारुप जा खातिर मिद सिंह खन आतो टोठारेन हर कोआ जापिद ए भांगड़ा कदाय उनी तारुप बाड़ायकना पुरुलिया वन विभाग उड़ीसा सिमलीपाल रिजर्व फॉरेस्ट एंड विशेष दल साथे सुंदरबन एंड विशेष टीम मिद काते तारुप साब कामी होरा रेको छुटोकना आदिवासी जहाँ दो सान्तार उनको दो अधिकांश जायगा रेगे जहाँ दो बीर बुरु रेगे ताको बस जहाँ नेलोक कना दीर्घदिन धरे जहाँ दो आदिम आदिवासी को मेताको कान उनको के तिहिन नित बीर बुरु धारे धारेते एखोनो बसबास कते हेनाक को तबे खान जहाँ नेलोक कना नोआ झारग्राम से उड़ीसा खना सेटेर कना मिट्टी तारुप नुई तारुप जहाँ दो पुरुलिया जिला रे नित बोलो हेनाया ओंडेन को और तीन गान बतर सतर हेना को से प्रशासन विभाग को से डीओपो खना तीन गान तर्पर भावते दोहो का को एना ओलाकारन हर उनको से लगे कुकली रोपर हुलेन गे ये kan ya sari ye किसे हे kan ते तारुप mandir lo तीन गान बतर बुझे botor bujuk kan gaya to bale nyel kat kor ho tu to horak lei tele botorok kan gaya hoi nito do botor bujek kana pahil do bang bujek kan tana nito do botor ge ikek kana ale suddho bale odok kana oi sara din nonde hor sing nyinde ko tahen kana kan nonde माइकिंग के रखे इन bain bujai cik jom mai ki bako kat te to bale bujek ka dale बतर आई पुरा खना की प्रशासन आले पलु को ले बड़ाय तक hola ko lei kat le hola mandera he kana to hola ko lei kat le marang do bako lei kat le देखो नोआ दो संपूर्ण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे बेपार कना से नेल दो नित पर्यंत कोई हारी लि नेलेया जहां को लई चोइया जे रेडियो कॉलर उनिया हटोरे कथा तोल मेना का जीपीएस जहां दो को मेता कना ओने ओना ट्रैकिंग कतेत गे आको के को बुझ दाड़े कना जे नोआ इलाका रे मिटन जिनत ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ जहां बाघिनी को मेताय कना तारु उनी नोडे हेज कनाय किछुकन माड़ांग गे कटी खबर आंजम लेना बांगमा दरमा से पारमो रिया कटी चेष्टा लेआय ओना धारे हड़ को थाय कानते बाय पारम दाड़े कदा उनते खoj मिटन जंगा रे छाप को नाम ले मोटामुटी 4-5 सेंटीमीटर रिया अदो ओना जंगा नेल कतेत को से पांजा नेल कतेत को मने थना हनते होते पारम कने तो आको जहां ट्रेकिंग व्यवस्था मेना का ट्रेकिंग व्यवस्था रे नेलो कनाय जे बांग उनी दो रायका रे निथो मेना का दिया बाय पारम दाड़े कदा बांग बतर दो तारुक माने के तो बतरे व्यापार कान गया अदो एखन बतर कतेम चिकेयाम हड़ हो तहन लगा बना अब हो और उनी हो आया जायगा आय लेके तहनाय नोआ गे अतिथि लेका हेज कना अब नोडे जायहोक मिटन अब हो माने सौभाग्य रे व्यापार कना उन दिन दो आयमा आयमा तारुक नोआ करे को तहन कान थाना आंजम बड़ाव कना आदु ताव को लई बड़ाय थाना तो बतर रे दो उनका तो चिन्ह बांग कना और बुरु भितिर बोलो तो स्वाभाविक हुयुग गे ताबुना अब आदिवासी हड़ दो साधारणत बुरु ऊपर के निर्भर करते नित हो मेना कर बोना साहान ताम साकाम ताम जतो किछु गे अब बुरु चितन के निर्भर करते मेना कर वन कमिटी जहाँ अब इये करे को बनाव कर लिया से बनाव कर को उनको को नजर दारी रे मेना काट को जाते हड़ को बुरु से आलो को बोलो दाड़े मा एवं माने जाते हड़ असुविधा आलो हुयो मनवा रे अपने व्यवस्था को हताव का एवं माइकिंग बड़ाव कदा होला हाबि दो माइकिंग चलाव कन गया हेन दो गाड़ी को दो उनका दो माइकिंग गाड़ी दो बांग हेज कना तो फॉरेस्टर दो मेना काट को बुरु रे को राकाब कना को ना घाघरा धारे ते तो चलाला घाघरा धारे ते नेल के बारे पे फॉरेस्ट गाड़ी फॉरेस्टर रे डिपार्टमेंट रे गाड़ी राकाब ना उना धारे আর আমরা এটা বলতে পারি যতটা সম্ভব টিম বাড়িয়ে মনিটরিং টিম আমরা রেখেছি আজকে মোটামুটি 15টা টিম একসাথে কাজ করছে ওড়িশা গভর্নমেন্টের সাথে শিমলিপাল টাইগার রিজার্ভের সাথে আমরা সবসময় সহযোগিতা রেখেছি ট্র্যাঙ্কুলাইজিং টিমের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে খাঁচা পাতার ব্যাপারেও সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সব দিক থেকে এটা তো ওনারা বলতে পারবেন আমি ঠিক বলতে পারবো না এটা আপনারা তো টোটাল যা সবাই ওনাদের সাপোর্ট করছি আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা সব সময় আমরা কোনোভাবে কি বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল সে তো তার মতো মুভ করবে দেখুন একটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যদি আমাদের ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট দেখেন পশ্চিমবঙ্গে বনের মানে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে খুব ভালোভাবে এসব জায়গাতে অন্যান্য ওয়াইল্ড অ্যানিমালও অনেক বেড়েছে তো ন্যাচারালি বাঘ তার মতো করে এই হ্যাবিটেটে আছে ও কিন্তু কারোর কোনো ক্ষতি করে তো আমি তো প্রথমে বলবো যে আমাদের পক্ষে এটা একটা গৌরবের ব্যাপার যে এরকম একটা জায়গা বাঘ খুব স্বচ্ছন্দে আছে হ্যাঁ এবার উল্টো দিকটা যেটা যে যাতে ওকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেটার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি মুভমেন্ট সম্পূর্ণভাবে মনিটর করা হচ্ছে দেখা যায় লাস্ট আপডেট ও এর আশেপাশেই আছে আমরা ওকে
ধরার জন্য বা কোনোভাবে ইয়ে করার জন্য সব ব্যবস্থাগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে। যে নাম এটা প্রথমে বলা হয়েছিল যে জিনাতকে একটা ঝাড়খণ্ডে টাইগ্রেস আছে, নাম আমরা এটা তো শিমলিপাল থেকে এসেছে, যে এটা ওদের কাছেই আছে ডিটেলসটা। তো একটা টাইগ্রেস এসেছে, এটা ট্রেস পাওয়া গেছে। ওদের যে ট্র্যাকিং ডিভাইসটা আছে তাতেও দেখা যাচ্ছে। তো এখন ওটাকে আমরা যাতে ট্র্যাপ করে হোক বা ট্রাঙ্কুলাইজ করে হোক যাতে ধরা যায়, তার সব সেট গুলো করা হচ্ছে এখন। কালকেও তো করা হয়েছিল, কালকেও কালকে করা কিছু হয়েছে। মানে বাগে আনা যায়নি। এখন তো বাগে আনার কিছু নেই, ও যদি আসে তাহলেই হবে। কালকে ট্র্যাপের কাছে থেকে ঘুরে গেছে কিন্তু ঢোকেনি। কতগুলো খাঁচা পাতা হয়েছে এখন? সেখানে কি, যেখানে কি ওই মানে পাতা ফান ছিল, সেখানে কি ট্র্যাপ ক্যামেরা ছিল, মানে ওখানে কি এসেছিল, সেটা কিভাবে জানলেন? ও তো ট্র্যাকিং Radio collar দিয়ে। হ্যাঁ ট্র্যাকিং ডিভাইস ওর আছে। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟইᱠᱤᱝ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱚᱰᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ঝাড়গ্রাম ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱟᱨ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱨᱟᱭᱠᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ট ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 13 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 14ᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ, ᱚᱱᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱢᱚᱸᱰᱷᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱟᱛᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱥᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱥᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱟᱛᱟᱜ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱥᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ। ᱤᱧᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤভᱤ। बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनोत रेना सांतार साउ जोपड़ाव आकान खबर नेल लगित ते सब्सक्राइब ताबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल। जोहार।